तब मैं थाना को कॉल किया। थाना आधा घंटा बाद फिर भी हमला हो रहा था, फिर भी कॉल किया, आ रहा है। ऐसे करते करते 2-3 घंटा तक कुछ नहीं आया, पुलिस प्रशासन कोई नहीं आया। लास्ट में हमारा सब शटर फटर टूट गया। मेरा दुकान में कम से कम मिनिमम 50 लाख से ऊपर सामान था, सब गायब। कागज पत्र सब टाका पैसा सब গুলি চালিয়েছে, পেছনে গুলি চলেছে। দোকান থেকে সব লাগা দোকান সকালবেলা খুলে টুলে বাইরে বসে থেকে এসে তখন ভাড়া দরজাটা সব বললো বাড়ি মারতে ইট চালাতে লাগলো, রাস্তার দরজা ভেঙে দিল। তারপরে আমার টিভি আছে, আমার আইনে দেবার টেবিল আছে, ফার্নিচার আছে, আমার 2-3টা আলমারি আছে, আমার সব পয়সা টাকা পয়সা সব ভরা ছিল আমার।